Halo. Halo. Ya, Mem. Oke. Bisa didengar suara saya? Bisa, Mem, jelas. Bisa, Mem. Oke, let's be continuous. Nggak usah pakai video ya, karena sinyalnya nggak bagus. Oke, let's we talk about working capital. Working capital management dari sekarang itu working capital itu mulai dari short term financing sama short term investment ya. Jadi yang berkaitan dengan short financing sama short investment. Nah, yang pertama modal kerja, manajemen modal kerja ya. Pertama kita akan bahas mengenai apa sih working capital management. Oke, sebentar. Okay. As you know that when you see your balance sheet, yeah, you will see account of assets and account of liability, and it presented in a liquidity, okay, in liquid, which we can say that on the top of asset, you will see current asset, and then bottom line is long-term asset, okay, or fixed asset, something like that. Okay, current asset including cash, marketable securities, inventory, account receivable, and long-term asset including equipment, building, land, intangible assets such as patent, something like that. Okay. When you see your balance in the balance sheet, you will see these assets. Okay. So which earn higher rates of return between current asset or long-term asset? What do you think? Halo? Mana dari komposisi aset tadi, ya, investasi tadi, yang menghasilkan return yang lebih tinggi? Current asset ataukah long-term asset? Long-term assets, Ma'am. Long-term asset, okay. Which help avoid risk of liquidity? Mana yang paling membantu perusahaan mengatasi risiko likuiditas, ketidakliquidan? Mana dari antara dua aset tadi, current or long? Mana di antara dua? Current assets, Ma'am. Current asset. For illiquidity. Okay. Current asset can help the company to avoid risk of liquidity. Okay. So there is a trade-off, right, between return and liquidity here. If you want to get higher return, you should invest in long-term asset. But if you want to avoid risk of illiquidity, you should add current asset more. Okay. There are trade-off, yeah. Okay. Risk return trade. Current asset earn low returns, but help reduce the risk of liquidity. Okay. So now that's a asset side or investment side. Now we talk about financing side or liability side. Okay. There is a current liability and long-term debt liability. Okay. Okay.
Current liability consists of short-term notes, accrued expense, account payable. Long-term debt and equity consists of bonds, preferred stock, common stock. Okay, or retained earning, including in that long-term equity. Now, between these two items, yeah, which are more expensive for the firm? Source of financing, current liability or long-term liability. I mean long-term liability including debt and equity. Which are more expensive between these two for the firm? Mana yang lebih mahal? Antara current liability sama long-term liability yang terdiri atas hutang dan equity. Mana kos pendanaan yang lebih mahal? Mana lebih mahal? Halo? Halo? Apa aku online apa enggak nih? Jangan tidak ini. Halo? Halo? Wah. Dia mem terdengar. Oh. Kirain aku nggak kedengaran lagi. Okay, which one? Which are more expensive for the firm? Current liabilities or long-term debt and equity financing? Which one are more expensive for the company? What do you think? Source between these two source of financing, which are more expensive for the company? I think it's long-term debt. Long-term. Okay. Yes. Long-term debt and equity financing is more expensive for the company than current liabilities. Okay, that's correct. And then which help avoid risk of illiquidity? Between these two, which help avoid risk of illiquidity? The current liabilities, ma'am. Okay, current liabilities. Okay, if you need something, you just pay. You just get a liquid financing. Liquid financing. I mean short-term financing, something like that. Yeah? Current or short-term financing. So you can say that there is a trade-off. Yeah. Again, in asset sides or investment side, there are also trade-off between risk and return. Risk of illiquidity and return of the asset. Okay. Okay. You say that long-term asset have higher return, but cannot help a company to reduce risk of liquidity. But current asset low return, but have reduced risk of liquidity. Okay, and also the financing side, ya, sisi kanan neraca, ya. Nah, there are also trade-off, risk-return trade-off. Current liability are less expensive. Long-term debt and equity financing is far more expensive, ya. But current liability increase the risk of illiquidity. Why? Because you must pay the obligation not for than one year, okay? But for long-term debt and equity, you have the obligations for the term is more longer, okay, longer. Okay, so you will have decreased risk of illiquidity if you hold long-term debt or equity financing, but you have to bear higher or higher cost or more expensive, yeah, for long-term debt than current liability. Okay, jadi ada trade-off ya, baik dari sisi asetnya maupun dari sisi financingnya, ya, antara current sama long atau yang short sama long, di aset sama short sama long financing. Jadi ada trade-off di situ. Trade-off antara apa?
Kalau aset adalah return dengan liquidity risk, kalau kalau financing antara mahal atau murah dengan risk of liquidity. Sama. Oke. Nah, imagine this balance sheet, okay? Okay. You see that this line, okay? Garisnya tuh ini ya, nggak tempang ya. Jadi artinya apa? Kue current asset didanai dengan kue current liabilities exactly the same. Ya. Misal current asetnya 100 M, current liability-nya 100 M. Didanai dengan current liability 100 M. Oke. Ya. Oke, ini yang sama. Kan bisa kadang-kadang ya. All current asset will be financed with all current liabilities. Okay, all current asset. Okay, okay, and finance all fixed asset with long-term debt, long-term financing. Okay, it is matching, very matching. Okay, but sometimes, ya, kadang-kadang balance sheet suatu perusahaan itu ada yang agresif, ada yang enggak. Okay. Let's see yang bentuk yang lain. Okay, ya. Suppose we use long-term financing to finance some of our current asset. Ya, jadi long-termnya agak di atas sedikit. Ya, ini coba lihat garisnya nih. Ya, jadi suppose we use long-term financing to finance some of our current asset. Ya, misalnya kita mendanai inventory kita dengan hutang jangka panjang. Sebagian, misalnya begitu. Oke, bisa jadi, boleh. Oke. Nah, untuk yang seperti ini, apa trade-off-nya? Strategi ini less risky, but more expensive. Why would be less risky? Kenapa kurang berisiko? Karena risikonya liquidity ya. Risiko liquidity-nya nggak begitu besar. Nah, karena banyak long term financing. Tapi mahal, ya mahal. Strategi ini mahal. Kenapa? Long term financing itu cost-nya lebih tinggi dibanding yang short term financing. Ya, oke. If you use this strategy, the strategy would be less risky but more expensive. Suppose another thing. Yeah. We use current liability to finance some of our fixed asset. For example, ya, kita mendanai sebagian dari fixed asset kita dengan current liability kita. Oke. Nah, jadi sekarang porsi current liabilities-nya lebih besar. Oke. Nah, strategi ini apa? Strategi ini less expensive but more risky. Oke. Kalau tadi less risky but more expensive, kalau yang ini less expensive but more risky. Why? Because you have to make a due payment, ya. Dalam jangka waktu 1 tahun Anda harus melakukan pembayaran. Kalau tak mampu, maka akan ada terjadi kebangkrutan, ya. Oke. Jadi strategi ini murah, less expensive, but more risky. Tapi lebih berisiko. Risikonya apa? Kalau Anda tidak mampu memenuhi likuiditas kewajiban jangka pendeknya, ya. Jadi there is a high risk liquidity risk. Oke, di sini. Oke, kalau misalnya Anda menggunakan strategi ini. Strategi mendanai sebagian dari fixed asset dengan current liability. Ini berisiko tapi murah. Kalau yang tadi kurang berisiko tapi mahal. Ya, ada trade off antara risiko dengan mahal, murah gitu ya. Oke. Nah, sekarang
sometimes a company need to to make a decision ya, which are the best strategy for them. Ya, masing-masing perusahaan tuh beda-beda ya. Ada yang cocoknya yang itu tadi less risky, ada yang cocoknya lebih ke more risky ya. Depend on ya. Okay, but one thing that you should remember that in financing management, dalam manajemen keuangan, there are hedging principle that you should be consider. Okay, the first is permanent asset. What is permanent asset? Permanent asset is the asset that you hold in more than 1 year. Yeah, should be financed with permanent and spontaneous source of financing. Okay. Sementara itu, temporary asset, those that held below 1 year, should be financed with temporary source of financing. Ini prinsip hedging yang ini. Jadi semacam matching lah, saling cancel out. Jadi antara risk dan return ini bisa ini saling cancel out. Okay. Ini prinsip matching yang pertama. So temporary current asset should be financed with temporary short-term financing. Okay, permanent asset should be financed with permanent financing and spontaneous financing. Okay, let's see. Okay, permanent financing, for example, intermediate term loan, long-term debt, preferred stock, common stock. Spontaneous financing, for example, account payable that arise spontaneously in day-to-day operation. For example, you can say trade credit, which payable, accrued interest, and taxes. So also, accrued taxes is also including spontaneous financing because it arise spontaneously in day-to-day operation. If your day-to-day operation higher, you will expect that this spontaneous financing will higher too. Okay. Misalnya, kalau Anda punya ternak ayam potong, ayam telur misalnya. Okay. Kalau satu kandang, Anda akan utang di toko, ya utang makanannya berapa gitu sebulan. Ya. Kalau Anda tambah kandangnya, ya, tambah operasinya, misalnya 3 kandang, tentu Anda berharap bisa ngutang ke toko ya lebih banyak ya. Jadi arise spontaneously ya, karena ya day-to-day operation. Seperti itu contohnya ya. Jadi utang toko, trade credit itu akan meningkat, which payable, accrued interest and accrued taxes juga akan meningkat. Itu termasuk salah satu contoh spontaneous financing. Lalu yang berikutnya ada short term financing. Short term financing contohnya apa? Unsecured bank loans. Jadi pinjaman bank yang tidak ada jaminannya, unsecured, jadi nggak ada jaminan, artinya nggak dijaminkan dengan aset perusahaan tertentu, aset tertentu perusahaan. Biasanya jangka pendek, ya. Commercial paper itu juga termasuk short term financing. Loan secured by account receivable or inventory itu masuk short term financing. Jadi Anda misalnya ada factoring yang melakukan menerbitkan surat berharga utang jangka pendek dengan dengan di backup aset inventory atau account receivable yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa, boleh kayak gitu. Ya, namanya factoring ya. Loan secured by account receivable or inventory. Nah, sampai di situ jelas ya? Ada pertanyaan? Halo? Not yet, ma'am, from me. Another? Yang lain? Mana ini? Kelihatan. Belum ada, Mem.
Kok nggak kelihatan ininya, pesertanya? Stop. Share. Oh, kelihatan. Share. Mana ininya? Orang kok layar juga nggak ada. Okay. If you don't have any question, I will continue further. For cost of short-term credit. Okay, if you use short-term financing, you will have to compute the cost of that short-term financing. Yeah. Okay. The principle, the concept is similar to apa? Long-term financing. Yeah. So here you have interest equal to principal times rate and times. Okay. For example, you borrow, yeah, $10,000 at 8.5% for 9 months. So the interest is 10.000 times 8,5% times 9 bulan itu sama dengan 3/4 tahun, ya. Jadi bunganya adalah 637,5. So that's how you calculate this the term credit. Okay. We can use the simple relationship interest equal to principal times rate and times time to solve for rate and get the annual percentage rate. Okay, you can see this annual percentage rate equal to interest, ya, dibagi principal dikali dengan 1 per time. Jadi rate di situ dikeluarkan, jadi dianualisasi, ya, annual percentage rate, ya. Ketika Anda ingin melakukan evaluasi kira-kira tahunannya berapa efektif rate-nya untuk masing-masing short term credit yang mungkin Anda pertimbangkan. Oke. For example, if you pay 37.50 in interest on principal debt 10.000 for 9 months, okay, maka you will get annual percentage rate-nya sebesar 8.5%. Okay, you got it? Clear ya? Okay. Nah, and then next annual percentage yield, yeah, is similar to annual percentage rate, except that it account for compound interest. Yeah, for example, yeah, annual percentage yield equal to 1 plus 1 per M pangkat M minus 1. Ya, annual percentage yield. Ya, similar to APR. Okay, you can see E is nominal rate of interest, M of the number of compounding period per year. For example, M-nya adalah bulanan, maka jalan 12. Ya, kalau 6 bulanan, maka dia gaji 2. Ya. Kalau kuartalan, dia akan jadi 4. Gitu ya. Oke. Nah, cost of short-term credit next ya. What is the annual percentage yield of a 9% loan with monthly payment? Ya, kira-kira berapa sih annual percentage yield untuk pinjaman 9% ya, yang cicilannya pembayarannya bulanan. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Sebenarnya pinjaman 9% tadi yang dibayar secara bulanan ya, itu sama dengan 9,34% annual percentage yield. Ya,
Paham? Lebih mahal ya. Jadi semakin tinggi, semakin sering dibungakan ya dalam setahun, akan semakin besar annual percentage yield-nya. Jadi kayak setara tahunannya berapa gitu kan, makin besar. Kalau semakin sering dibungakan ya semakin besar ininya, APY-nya. Oke, that's very simple, gampang ya bisa diiniin. Nah sekarang let me discuss about kind of sources of short-term credit. The first one is unsecured credit, unsecured debt. Ya, for example, accrued wages and accrued taxes. Ya, upah yang ditunda pembayarannya atau pajak yang dibayar ditunda. Oke, lalu trade credit, ya, utang dagang, ya, bank credit, utang bank, ya biasanya jangan jangka pendek, commercial paper, ya CP. Lalu yang bentuk yang kedua adalah secured short-term credit yang ada jaminannya, ya, sumber pendanaan yang ada jaminannya. For example, account receivable loan. Jadi kita bisa mengajukan pinjaman yang dijaminkan dengan piutang kita, atau juga bisa mengajukan pinjaman yang dijaminkan dengan inventory kita. Atau yang lain, account receivable tadi diolah, dibuat sekuritas, dibuat marketable securities, ya, kita jual di market, ya, namanya kita jual dalam bentuk factoring, ya, sekuritas income securities kita jual, tapi sifatnya jangan short term, ya. Oke, kegunaannya adalah Anda bisa dapat cash lebih cepat daripada nunggu account receivable-nya. Sama mungkin. Kalau jual kan langsung orang lain beli, nah, tentu Anda harus menanggung biaya, ya. Biayanya itu nanti akan dinikmati oleh investor yang bersedia mengalihkan membeli surat berharga hutang yang dijaminkan dengan account receivable Anda. Nah, kalau Anda nanti belajar analisa informasi keuangan, ya, Anda bisa cek ini. Tapi biasanya di annual report tidak mandatory untuk memberikan detail soal factoring ini. Jadi factoring atau secure account receivable loan nggak harus di-disclose secara ini. Jadi boleh voluntary, boleh ya, boleh di-disclose, boleh enggak, dicatatkan kaki gitu ya. Jadi, nah kadang-kadang kita nggak tahu apakah seperti apa kualitas account receivable-nya tadi yang dijadikan jaminan tadi. Apakah account receivable-nya itu termasuk account receivable dari para customer kita yang ngemplangnya terlalu lama, atau yang account receivable dari customer kita yang istilahnya yang baik-baik saja. Baik-baik saja itu yang rajin, taat hukum, taat azas, bayar tepat pada waktu, maksudnya gitu ya. Jadi Anda harus memilah nanti saat Anda belajar account receivable, nanti ada apa istilahnya, kredit termnya nanti harus diperhatikan. Itu akan mempengaruhi kualitas account receivable Anda. Oke, sudah sini ya. Any question? Halo? Halo, ma'am. Nanti ada pertanyaan, Theo? Silakan. Pedro? No, ma'am. Oke. Rara, Riri? Nggak ada pertanyaan? Okay. One thing I should remember that the principle of working capital management, you should remember there are trade-off between
risk and return when you're using short-term or long-term financing, or when you adding a short-term asset or long-term asset. Okay, you should remember there are trade-off between return and liquidity risk between asset investment decision, and you should remember there's also trade-off between cost dari financing and the liquidity risk, antara short dan long term financing, pasti ada trade-off dan harus dipertimbangkan baik-baik, harus diperhatikan baik-baik, perhatikan kondisi perusahaan, perhatikan kondisi market, sebelum kita decide untuk memilih mana posisi yang baik untuk perusahaan. Oke, nah tadi saya sudah menjelaskan juga bagaimana cara menghitung cost of short-term financing, ada annual percentage rate sama annual percentage yield. Oke, nanti harus perhatikan itu ya. Oke, saat kita mau mengevaluasi suatu cost of short-term credit. Nah, lalu ada beberapa sumber short-term credit di sini, karena topik kita kali ini adalah short-term credit financing. Ada beberapa tadi sumbernya, ada yang unsecured sama secured short-term financing. Nah, yang secure contohnya adalah debt yang di backup dengan aset perusahaan, utang yang di backup dengan aset perusahaan yang berupa misalnya aset tersebut tentunya aset jangka pendek, yaitu piutang sama inventory biasanya gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Not yet, ma'am. No. Sorry, ma'am. Ya, silakan. Ini tadi memang PPT-nya nggak ditampilin ya, ma'am? Sudah tampil. Kok kelihatan ya? Yang sekarang yang baru ma'am jelasin barusan, itu PPT-nya memang nggak ditampilin ya? Sudah. Kok kelihatan ya? Oh, nggak muncul, ma'am. Share screen-nya nggak muncul. Ini Nah, kelihatan? Ini baru muncul, ma'am. Ya. Ini tadi yang saya jelaskan ini tadi. Oh, iya, ma'am. Terima kasih. Nah, ini sih. Kelihatan Pak? Nanti saya share lagi. Di WA saya share lagi. Ya. Jadi perlu Anda ingat cost of short term credit ini, ya, formulanya menghitung cost of short term credit. Lalu Anda juga harus pertimbangkan kalau cost tadi cost ya. Cost Anda juga harus pertimbangkan dengan liquidity risk-nya nanti ya. Nah, ini short term credit annual percentage rate ya. Ini cost-nya. Kalau ini kalau di compound ini lagi. Di compound setahun tuh lebih dari sekali gitu ya. Misalnya M kali M itu bisa bulanan, bisa 6 bulanan, atau kalau 6 bulan kan berarti M-nya 2, kalau bulanan M-nya berarti 12, kalau tribulanan M-nya berarti 4, kalau 4 bulanan berarti M-nya 3. Ya, tinggal gitu aja. Oke. Kalau harian maka M-nya adalah 365. Oke. Sorry, aku mendengarkan kita. Okay, let me continue.
Working capital yang berikutnya adalah cash and marketable securities. Sebentar. Ini apa? Sebentar ya. Oke. Skip. Mana yang tadi? Share skip. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Mana tadi? Is this one share? Kelihatan slide-nya? Ya, mem, kelihatan. Oke. Kelihatan, mem. Let's see one by one. Ya, working capitalnya. Oke. Jadi working capital di sini ada cash, ya, lalu ada cash management objective here, lalu mekanisme managing cash collection and disbursement procedure, and determine a prudent composition of marketable securities. Jadi kita bicara soal yang paling liquid dulu, cash and cash equivalent ya. Okay, you have to remember ya bahwa aset itu ada prosesnya ya. Jadi setiap aset itu melalui proses hingga menjadi kas lagi. Jadi ada cash flow proses ya. Jadi cash flow proses itu ada dua macam ya. There are irregular cash inflow ya. Usually came from several external sources. For example, you get a fund from sale of securities or rise debt ya. And so on. That's irregular cash flow, cash inflow. Ya, itu yang tidak regular ya, yang jarang-jarang, sekali-kali ya. Kayak menerbitkan surat berharga itu kan sekali-kali, tidak regular ya. Nah, there are the second is irregular cash inflow. Ya, the main source of cash arise from internal operation and more regular basis. For example, receipt from account receivable, direct cash sale of goods, and then you pay apa? You pay short-term debt. That's cash flow, ya, regular cash flow. Okay. Irregular cash inflow, sales of security, bond, stock, is cash in, it is adding the cash balance. And then there are also irregular cash outflow, for example, dividend, interest and principal payment, share repurchase, tax, etc. This is irregular cash in and cash out. That's both of this have effect on cash balance. And then cash in, you can make cash out, for example, you purchase marketable securities, or you can this is a green line, it means cash in, and the blue line is out, cash out, Okay, for example, you from cash balance you purchase marketable securities. It means that the cash is out, and then you sell marketable securities. It's at the cash balance, okay, and then you purchase labor material, etc. You pay purchase fixed asset, inventory, receivable, all this out, cash outflow, depreciation, credit, okay, and then receivable, using fixed asset and inventory and operating day-to-day activities, you will create sales,
sales can be cash sales or credit sales. Yeah, credit sales it means you adding investment. Yeah, cash out. Halo? 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 Ada yang bocor tuh? Okay. For example, you sell the inventory in credit, yeah. So you will get receivable, account receivable, yeah. And if account receivable is collected, it can be cash inflow, yeah. So you see this, the green line is cash inflow, and then the blue line is cash outflow. Okay, this is the circle of cash flow. Okay. Okay. So the first thing is I want you to know the motive for holding cash. Yeah, there are at least 3 motive for holding cash. Yeah, the first motive is transaction motive. What is the transaction motive? Means you hold cash, yeah, to meet cash needs that arise in the ordinary course of doing business, meet the regular cash outflow. Okay, this transaction motive. Yeah, so the company holding cash, the first thing is for transaction. Yeah, the second is for precautionary motive. Yeah, it is a kind of a buffer stock for liquid asset, not just cash. It can be marketable securities. Yeah, cash flow predictability could affect the firm cash holding through synchronization of receipt and disbursement. So this is precautionary motive is used to fill the need of liquidity. For example, there is a sudden need of cash flow. Yeah, so you need to predict cash flow. Yeah, the cash flow predictability could affect the firm cash holding through synchronization. Okay, so there is the second. That's the second motive. The third motive is speculative motive. So the speculative motive, the company holding some cash on the purpose of taking advantage of potential profit-making situation. If they hold, if the company holding cash and there's something investment opportunity, they can grab it fast because they hold cash for that. Okay, so they can take that potential profit-making situation. Okay, they can take advantage of that potential profit-making situation. Yeah, there's 3 motive. So why do firm what factor that affect the cash holding level? Okay, ada banyak faktor from study ya yang mempengaruhi holding cash level ya. Yang pertama mungkin praktek industri, yang persaingan, bisa juga apa namanya tuh karakteristik bisnisnya ya, bisa juga karakteristik ini terkait dengan siklus cashnya, cash cycle-nya ya, atau mungkin working capital cycle-nya ya. Itu dari riset ya, sudah banyak sekali yang mencoba menggali determinan of cash holding ya. Anda bisa melakukan riset ini, masih bagus juga untuk dikaji ya. Apa sih yang menentukan level cash holding perusahaan tuh? Kok perusahaan Astra sama perusahaan apa yang mirip-mirip yang sama-sama industri, sesama industri apa otomotif ya, punya cash holding yang berbeda. Kenapa gitu kan? Seharusnya tidak jauh beda gitu ya. Apakah ada perbedaan antar industri juga bisa jadi riset question
yang kalian ajukan untuk skripsi kalian, ya. Apakah karakteristik industri membuat level cost holding yang berbeda, ya. For example, misalnya untuk industri pertanian atau untuk industri pertambangan, bagaimana cash holding? Apakah ada perbedaan? Apakah karakteristik industri ini membuat bisa menjelaskan perbedaan tersebut? Itu bisa jadi research question. Oke? Oke. Nah, tadi itu sedikit cerita tentang cash holding, determinant of cash holding. Kalian bisa cari googling di Google Scholar, determinant cash holding. Biasanya Opler, Titman itu termasuk reputable scholars yang banyak melakukan riset tentang cash holding, ya. Jadi kalian cari dah, ya. Di googling saja di Google Scholars. Okay, the next topic I want you to discuss about is cash management objective. Yeah, why should a company manage their cash? Yeah, you know that cash is the lowest earned asset, yeah, but the highest liquid. Yeah, the liquid paling liquid ya ini ya, cash itu, tapi returnnya paling tidak, bahkan nol ya, tidak ada returnnya kalau cash itu ya. Nah, so cash management program must concern with minimizing the firm risk of insolvency, ya. So company should doing cash management, ya, with the objective to minimizing the firm risk of insolvency. So you can say that cash management objective is, first, company should have enough cash, holding enough cash to meet the disposal need that arise in the course of doing business. The first thing, and the second thing is cash management objective is investment in idle cash balance should be reduced to minimum, ya. Jadi kita harus cari yang optimalnya yang mana, ya. Jadi cash harus cukup, ya, cash harus di tangan tuh harus cukup untuk memenuhi kebutuhan doing daily business, ya. Dan jangan sampai ada idle cash. Jadi jangan sampai ada cash nganggur. Kenapa? Cash nganggur itu mubazir. Cash itu tidak menghasilkan return, ya. Jadi jangan terlalu banyak investment di cash balance, ya, because it doesn't give the company any return, ya, enggak. Jadi investment in idle cash balance should be reduced to minimum. Itu tadi tujuan, ya. Jadi trade off ini, ya, jadi harus dipikirkan kira-kira uangnya itu pas-pas saja, tidak lebih tidak kurang, ya. Nggak boleh lebih, karena lebih idle cash itu bisa mengurangi return bagi artinya perusahaan investasi di sesuatu yang returnnya kurang, mending diinvestasikan ke aset yang menghasilkan return lebih tinggi, ya. Oke. Nah, but you have remember that there are risk return trade-off in liquid asset management, ya. Okay, the first thing is insolvency risk, ya. Insolvency risk arise when holding too little cash, ya. Okay, jadi ada resiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban ketika kita menahan cash itu terlalu sedikit, ya. Jangan-jangan kita harus memenuhi kewajiban, nggak ada cash di tangan. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, a large cash investment minimize the chance of insolvency but penalize company profitability. Oke, jadi investasi di cash, jadi cash holding yang besar itu bisa mengurangi peluang perusahaan mengalami insolvensi. Tetapi trade-off-nya adalah profitabilitas perusahaan akan berkurang, ya. Kenapa? Karena
terlalu banyak cash, itu bisa jadi idle dan itu bisa mengurangi return seharusnya yang bisa dia peroleh kalau misalnya perusahaan itu investasi di aset yang mempunyai return yang lebih tinggi. Misalnya investasi di fixed asset atau apa gitu ya, atau di receivable atau di inventory and so on. Oke, jadi tentu semakin ke bawah di neraca itu returnnya semakin besar, ya. Tapi liquidity-nya semakin kecil gitu kan. Oke, jadi trade off itu. Jadi seninya adalah mencari yang optimal, ya. Oke, yang ketiga ya, a small cash investment frees excess balance for investment in both marketable securities and longer lived asset. This enhance company profitability and the value of the firm common share, but increase the chance of running out of cash. Ya, jadi investasi holding cash yang kecil, ya, jadi cash investment yang kecil itu bisa membebaskan excess cash balance for investment, ya, in both marketable securities and long life investment. Jadi cash yang tadi yang small tadi, sisanya kan bisa kita tempatkan ke marketable securities atau long life assets yang lainnya, yang tentunya this will enhance company profitability. Daripada buang kas kan tidak ada profitability-nya. Ya, mending beli surat berharga, mungkin dapat capital gain atau dapat apa gitu ya, akan meningkatkan company profitability and the value of firm common share. Nah, but ada trade off-nya juga ya, small cash bisa menyebabkan probability perusahaan mengalami running out of cash, ya, ketika misalnya ada operasi bisnis yang tak terbuka, ya, kegiatan bisnis yang siklus bisnis itu kan sometimes up and down, ya. Ketika ada sesuatu yang urgent, nah kita tidak bisa karena cash kita small, we hold cash small cash, so we will running out of cash, ya. Oke, artinya nanti kita akan menjadi menjual aset tergesa-gesa. Menjual aset tergesa-gesa itu istilahnya apa? Fire sales. Kalau jualnya tergesa-gesa itu kan jual murah. Oke, kita menghindari itu juga. Oke, karena buru mepet harus dibayari, gitu. Ada aktivitas bisnis yang harus dipenuhi, di reimburse, ya, harus dibayarkan expenses-nya. Berhubung nggak ada uang cash, adanya marketable securities, yang kita jual aja, padahal belum saatnya yang bagus untuk jual gitu. Jadi kayak kita fire sales, jadi menjual dadakan, ya. Jual dadakan itu biasanya not good sales sih biasanya, ya. Kalau menjual itu kan dengan planning, lihat keadaan segala macam. Oke, kepepet, menjual kepepet itu lebih jelek, ya. Oke. Nah, decision-nya adalah how to reach the ideal or near or zero level of cash balance, ya. Itu idealnya. Kenapa idealnya adalah cash balance-nya itu 0, ya. Near 0, ya. Mengapa? Karena itu cash tadi tidak meningkatkan profitability, ya. Idealnya di cash tadi dipakai untuk investment, itu misalnya marketable securities atau ke aset yang lainnya gitu, ya. Tapi ya tadi kita kalau misalnya kita running out of cash itu juga bahaya gitu, ya. Nah, itu mempengaruhi kepercayaan dan kalau rekan bisnis, kalau misalnya kita nggak bayar itu kan gimana jangka panjangnya. Nah, so the idealnya adalah we need to reach the ideal or near or zero level of cash balance, ya. But how to do it, ya? Bagaimana kita mencapai itu, ya?
we need to do a complete, accurate forecast of net cash flow over a planning horizon. So we need a cash budget. Ya tak? Okay, we need to do cash budget. Nah, and then we need to do a perfect synchronization of cash receipt and cash disbursement. This means that we need to do a cash budget. Ya, jadi Anda perlu cash itu dianggarkan kapan keluar, kapan masuk, kapan harus diininya, itu harus pas sehingga cash balance kita tidak bisa mendekati zero ya. Walaupun ada mungkin bisa mendekati zero, tidak apa-apa ya. Sehingga cash tadi bagusnya bisa dimanfaatkan untuk investment yang lebih tinggi, yang menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, to reach those objectives, manager should make decision that answer the following question. Pertanyaan pertama, what can be done to speed up cash collection and slow down or better control cash outflow? Jadi prinsipnya adalah cash in itu harus cepat-cepat, cash keluar itu kalau bisa agak lama-lama dikit ditahan. Itu prinsipnya begitu ya. Keluar itu agak lama-lama ditahan-tahan dikit ya. Tapi kalau masuk tuh kalau bisa cepat-cepat gitu kan. Itu prinsipnya. Oke. Nah, terkait cash. Yang kedua adalah what should be the composition of marketable securities portfolio. Apa sih komposisi marketable security portfolio yang optimal, yang harus dipilih oleh manager ya. Instead of invest in cash, kita invest ke marketable securities ya. Karena itu kan ada mungkin kita bisa dapat gain, capital gain di situ gitu ya. Oke. Sampai di sini paham? Prinsipnya dulu. Iya, ma'am. Oke, jadi prinsipnya manajemen harus kalau bagaimana memikirkan mekanisme, cara, tata kelola supaya cash in itu bisa cepat, cash collection itu bisa cepat, ya, speed up cash collection entah dari penjualan, entah dari apa, pokoknya cash kalau bisa masuknya itu cepat, tidak usah lama-lama. Nah, lalu better control cash outflow, ya, slow down. Jadi kalau misalnya cash outflow lamban-lambanin, jadi nggak perlu cepat-cepat kalau cash outflow. Ini prinsipnya cash management, ya. Okay. Now let's see one by one ya. Collection and disbursement procedure, ya. So it means that we manage the cash inflow and outflow, ya. So the technique is the first, ya, managing cash inflow by reducing the float to speed up cash receipt, ya. Jadi tadi tujuan pertama adalah mengolah cash inflow by reducing the float to speed up cash receipt. Jadi jangan sampai cash itu masih mengambang di antara bank, jadi belum masuk jadi cash ke kita, ya. Jadi you need to speed up cash receipt, ya. Floats mean the length of time from when a check is written until actual receipt can draw upon or use the good funds. Okay. Jadi ada macam-macam float di sini. Ada mail float, ada processing float, ada transit float, ada disbursing float. Kalau Anda jualan mesti mikirnya ke sini. Kalau Anda jualan misalnya dropship segala macam, mesti thinkingnya sini ya. Antara cash in, cash out. Cash in itu kalau bisa lebih cepat, ya. Gimana cara mempercepatnya? Kita kurangi mail float, kita kurangi processing float, transit float, disbursing float. Oke. Apa itu? Contoh ya. Ya. Mengurangi waktu tunggu untuk menerima cash atau float. Can increase benefit, ya. Dan bisa meningkatkan profitability. Misalkan ya, Walmart mencatat revenue-nya 137,63 miliar. Ya. Misalkan investasi di sekuritas pasar uang menghasilkan keuntungan 6% setahun. Maka kira-kira setahunnya nilai sebelum pajak pengurangan one day float akan mencapai penjualan per hari kali kira-kira yield investasi. Ya.
atau penjualan harinya itu 137,3 miliar per 365 hari, itu setahun ya. Di 365 dia berarti investasi yieldnya 6%. Jadi kira-kira 22 juta. Jadi ini opportunities for profit improvement bagi Walmart. Kalau dia bisa mempercepat penerimaan cash. Oke. Kira-kira gitu ya, paham ya? Jadi kalau misalnya revenue-nya tadi kan, revenue Walmart tadi ya 13765. Ini kita mengevaluasi ya. Tahun 98 kata tahun ini misalkan revenue Walmart 138,6563. Tahun depan apa yang bisa diimprove ya terkait cash management ya supaya profit perusahaan itu meningkat ya. Caranya adalah Anda harus speed up penerimaan cash. Misalkan Walmart tadi ada penjualan secara kredit, maka setiap 1 hari float ya, mengurangi float ya, one day float tadi itu akan menghasilkan peluang keuntungan bagi Walmart sebesar 22 juta dolar. Sangat besar bukan? Oke. Bagaimana kalau dia bisa mengurangi floatnya lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Nah, bagaimana melakukan itu? Sometimes we need technology, we need system, we need manage governance ya, kontrol dan seterusnya. Itulah perusahaan. Ini namanya kita bilang manajemen. Nah, managing cash inflow. Prosedurnya tadi. Ada logbook arrangement yang pertama ada mail float, ada processing float sama transit float. Mail float ini customer, for example, check a place in the mail, ya, day one, ya. Customer misalnya mau melakukan pembayaran menggunakan katakanlah menggunakan cek atau menggunakan apa, masuknya tapi tidak direct ke perusahaan ya. Nah, informasinya dikirimkan 1 hari udah butuhnya. Lalu mail deliver ke headquarter firm. Katakanlah mail delivernya dalam 2 atau 3 hari. Ya, 2 sampai 3 hari. Itu step yang kedua. Ya. Step yang ketiga, check it, process it, and deposit in local bank. Ya. Ceknya diproses dan disimpan di bank lokal. Itu kira-kira prosesnya D yang keempat sampai D yang kelima. Ya. Jadi D1 sampai D5. Ya. Baru 1 sampai 5 hari itu baru mencapai proses yang ketiga. Ya. Lalu di firm bank tadi ya, yang keempat, step yang keempat adalah check forwarded ya. Ya. Ke clearing system. Nah, itu ada proses lagi ya. Clearing system, check pass to ke customer banks. Nah, check paid day dibayarkan ya di clearing system, dibayarkan lagi balik. Ada itu ada 1 2 3 nih. 1 2 3 4 5 6 7. Masuk ke perusahaan inilah baru bentuk cash. Nah, ini transit float. Nah, ini berapa hari ini? Nah, ini 2 hari ya, D6 sampai D7 ya. Kita 2 hari. 1 hari ya, 1 hari. Kalau bisa jangan 1 hari. 1 jam jangan sampai. 1 menit aja. Nah, gitu kan. Gimana buat sistem yang kalau BI sekarang tuh ada BI fast. Nah, jadi segala sesuatu tuh instan nih. Jadi antar bank pun instan. Jadi cepat tahu, oh sekian kreditnya. Karena apa? Investment in cash itu ini apa namanya tuh rendah. Makanya kalau kita tahu instantly posisi cash kita bisa manfaatkan cash tadi untuk kita masukkan ke portfolio marketable securities kita ya. Kita beli apa, saham kayak apa kayak ya, atau apa obligasi yang menghasilkan return yang lebih tinggi dibanding pegang uang cash stock ya. Cashnya pun butuh berapa hari itu? 1 2 3 4 5 6 7 seminggu.
hanya untuk dari customer untuk jadi sampai cash ke perusahaan. Nah, seminggu tadi kalau kita bisa hemat 1 hari kayak Walmart tadi 1 hari kali 22 juta. Ya. Misalnya 4 hari, lumayan kan, kaliin aja 4 ya. Oke. Begitu. Jadi kita bagaimana memikirkan bagaimana mempercepat proses ini. Ya. Nah. Oke. Logbook arrangement is based on simple procedure. The firm customer are instructed to mail their remittance check not to the company headquarters or regular officer, but to a number post office box. This replace step 2 and cutting the mail float by 1 day. Okay. Kalau ada logbook arrangement, ya, ini tadi D1, D2, ini di-cut. Jadi langsung customer langsung masuk ke mailbox. Nah, ini nggak perlu ke mail delivery segala macam gitu ya. Hemat 1 hari ya. The bank that is providing the logbook service is authorized to open the box, collecting the mail, process the check, and deposit it directly into a company account. Bank is doing step 3 entirely, ya, and save 2-3 days of processing float. Ya, okay, here, udah lihat sini, processing floatnya, ini bisa dilakukan ke 1 hari kan bisa dihemat kalau bisa beberapa 2 sampai 3 hari. Nah, step 4, step 2 dan 3 ya. 2 dan 3 ini 2 sampai 4 salah ini. Ya, processing float tadi dari 2 ke sini kan. Ini 2 sampai 4 kan. 2 sampai 5, 3 sampai 5 hari ya. Ya, itu bisa dihemat kalau misalnya ini langsung nggak harus lewat headquarter, langsung masuk ke sini ke firm banks. Jadi langsung di sini diproses ya, langsung ke sini. Jadi hemat 2 sampai 2 hari lah ya, 2 3 hari. Lumayan kan? Kalau hemat 2 hari berarti 1 hari hemat 22 juta dolar, 2 hari 4 juta. Lumayan. Bisa diinvestasikan untuk yang macam-macam ke marketable securities. Nah, step 4 sampai 7 can be done by only 1 day, even more shorter, in minutes, supported by development in IT. Nah, tadi BI fast kan segala macam cepat, jadi bisa instantly ya. Tambah lagi banyak penghematan hari. Nah, benefit dari logbook arrangement tadi adalah increase working cash, eliminate clerical function, early knowledge of dishonored check. Jadi dengan adanya log arrangement tadi kita lebih meningkatkan working cash, mengurangi many clerical function, di-cut ya langsung ke banknya, langsung bank tuh langsung iniin. Jadi perusahaan nggak perlu melakukan clerical function untuk ngecek segala macam. Lalu lebih cepat tahu mana cek yang dishonored, ya mana cek yang dishonored. Jadi lebih cepat tahu kualitas dari customer kita, sehingga kita bisa lebih cepat mengambil tindakan terhadap customer yang ini tadi, yang kualitasnya tadi. Kita bisa classified-kan berapa persen, kita bisa tahu posisinya berapa persen customer kita yang classified-nya rada membangkang, rada ini macamnya bagus segala macam. Kita bisa, kalau lebih awal kita tahu, lebih cepat kita mengambil tindakan, ya. Sehingga kita bisa lebih cepat mengkolek piutangnya tadi ya. Oke. So, firm can collect cash within 2 sampai 4 days faster under the logbook arrangement than under ordinary cash collection system. Oke, itu cara yang pertama. Nah, ada banyak teknologi, banyak. Jadi ini semacam perjanjian kerjasama juga dengan bank ya. Jadi ada kerjasama. Kayak misalnya di Unip ya, bagaimana koleknya ya kerjasama dengan bank ya, kolek SPP mahasiswa gimana gitu kan. Biar tahu lebih cepat ini posisi berapa sih mahasiswa yang daftar gitu kan, berapa uang masuk segala macam, yang nunggak berapa, apa yang perlu dilakukan selanjutnya lebih cepat
dia tahu itu lebih baik karena bisa lebih cepat mengambil tindakan, ya. Itu it will increase apa satisfaction dari mahasiswa juga, ya, seterusnya. Oke, bisa kebayang ya? Bisa terbayang? Halo? Halo? Ya, Mem. Ya, jadi teknik-teknik pengelolaan cash itu berkembang ya, tergantung teknologi, kerjasama dengan banknya, perkembangan teknologi dan apa ya, kayak misalnya sekarang tuh ada BI Fast itu juga termasuk ya mempercepat itu BI Fast. BI Fast ini mendobrak batas antar border antar bank, jadi transfer itu bisa segera ini cepat ininya prosesnya. Oke, perlu sistem itu ya, tergantung ya nanti sistem kita gimana ya. Makin lama kan makin bagus harapannya ya. Oke. Nah, untuk yang kedua pre-authorized check PAC. Nah, PAC resembles the ordinary check, but it doesn't contain or require the signature of person on the whose account is being drawn. It is created only with the individual legal authorization. Nah, the PIC system is advantageous when the firm regularly receive a large volume of payment from customer credit firms, leasing enterprise, for example, charity, religious organization, dan seterusnya. Nah, ini sistem ini pre-authorized check ini biasanya menguntungkan untuk misalnya perusahaan-perusahaan asuransi, ya, pre-authorized kayak misalnya saya asuransi apa gitu, automatically auto debit di akun saya, jadi kan pre-authorized ya, jadi automatically ya asuransi kayak gitu tuh, dibayar preminya automatically, bisa kayak gitu. Nah, objective of PI system is to reduce both mail and processing flow. And the customer no longer, pertama, physically write their check or deposit such a check in the mail, or we can say step 1 until step 3 is reduced to less than 1 day. Jadi ada penghematan waktu. Okay. Nah, the benefit of PIC system, ya, increase predictability of cash. Now, remember that when we want to manage the cash, we need to know the need of cash, ya, the position of cash flow, ya. Kita mau tahu posisi cashnya itu, cash in maupun cash out itu sudah ada ya. Cash in-nya itu kita ingin tahu, ya. Jadi kita bisa memprogramkan cash out-nya seperti apa, ya. Nah, itu yang pertama, increase predictability of cash flow. Predictability of cash flow itu penting bagi perusahaan, ya, supaya apa? Cash tadi kalau dia ada komponen yang predictable, kan kita bisa prediksikan berapa sebenarnya yang bisa kita pakai untuk cash tadi untuk kita beli marketable securities, gitu kan? Berapa yang dicadang. Kalau kita bisa memprediksikan berapa uang cash yang ada di perusahaan itu, gitu kan, hari-harinya, ya, kita bisa manfaatkan. Oke, the second benefit of using PIC system adalah reduce expenses. Nah, no need billing, postage cost, clerical cost, ya. Lalu customer preference, very simple procedure. Ya. Increase working cash, mail and processing flow can be reduced. Jadi working cash-nya, jadi maksudnya working cash itu adalah cash yang bisa dipakai, ya. Ya, ada cash yang belum bisa dipakai karena apa? Masih ngambang, masih floating, ya, belum bisa dipakai, belum ada di tangan, oke, belum bisa dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya semakin cepat cash itu tadi jadi working cash, maka itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, oke, untuk investment yang lebih profitable. Itu yang cara yang kedua. Cara yang ketiga, depository transfer check, DTC and wire transfer. DTC and wire transfer are used in conjunction with concentration banking
where the firm maintains a major disbursing account. In an effort to accelerate collection, many companies have established multiple collection center. Ya, jadi untuk collection itu multiple, tapi ketika disbursement ya, biasanya nggak banyak. Ya, jadi disburse-nya ada restrict ya, tertentu ya. Jadi regional lockbox network are one type of approach to strategically located collection point. Even without lockbox, firm may have number sales outlet throughout the country and collect the cash over the counter. This requires many local bank account to handle daily deposit. Yeah, rather than have fund sitting in this multiple bank account in different region, most firms will regularly transfer the surplus balance to one or more concentration bank. It means the company pooling the fund. Ya. Kalau misalnya sumber masuknya itu bisa dari berbagai macam sumber, bisa masuk lewat bank BCA, bisa lewat bank ini, banyak bank gitu kan. Nah, atau mungkin bank BRI itu nggak ada cabang sana, cabang sini, kan harus di pooling kan. Jadi lebih cepat kita tahu posisi balance-nya ya, pooling depannya itu. Nah, kita menggunakan ini tadi, depository transfer check, DTC dan wire transfer. Nah, the benefit of DTC and wire transfer adalah lower level of excess cash, better control, cash held in fewer account, jadi tak perlu banyak akun, ya, more efficient investment in your cash asset, ya, itu benefit dari DTC. Oke, tadi manage cash inflow. Sekarang bagaimana manage cash outflow? Nah, tadi in-nya di manage ya. Kalau mau masuk perusahaan supaya lebih cepat ya. Ini tadi contohnya kalau yang menggunakan DTC ini, kalau misalnya perusahaan tadi punya banyak collection point ya. Jadi ada di berbagai macam bank atau ada beberapa macam center, perusahaan collecting point-nya, collecting cash-nya ya, ada banyak. Nah, kalau ada banyak begitu kan, kita ingin tahu posisinya berapa hari ini misalnya gitu kan. Cabang ini, cabang itu, cabang ini segala macam gitu, banyak gitu kan. Nah, supaya lebih cepat ya kita bisa pakai DTC ini atau wire transfer ini. Oke. Nah, sekarang managing cash outflow. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi in adalah cepat-cepat. Ya, kalau bisa cash in cepat-cepat. Nah, sekarang kita bicara soal cash outflow. Nah, kalau cash outflow disbursement procedure, di sini we need to slower the disbursement. Okay. Nah, okay, there are several techniques that can be used to do cash outflow management. Okay. Yang pertama adalah zero balance account. Nah, yang kedua payment through draft, PTD, and remote disbursing, RD. Nah, ZBA, zero balance account, and payment through draft offer markedly better control over company-wide payments and may increase disbursement flow. Oke, jadi kalau misalnya ada zero balance account or payable through draft, di sini untuk mengeluarkan uang itu hanya perusahaan menerapkan zero balance. Jadi kalau misalnya ada disbursement ya, nah itu ada butuh waktu kan untuk melakukan disbursement ya. Jadi it will increase disbursement flow. Oke. Kalau kita punya zero balance account ya, prinsip zero balance account. Nah, zero balance account itu apa? A cash management tool that permits centralized control over cash outflow, but also maintains divisional disbursing authority. Ya, jadi di sini perusahaan melakukan kontrol tersentralisasi atas cash outflow,
tapi tetap juga mempertahankan otoritas dari masing-masing divisi untuk melakukan pengeluaran disbursing, ya. Oke. Yang kedua adalah payable through draft, PTD, ya. A payment mechanism that substitutes for regular check and that drafts are not drawn on a bank, but instead are drawn on and authorized by the firm against its demand deposit account. Jadi nggak langsung ini kan, jadi nanti akan tidak langsung ya, jadi cek tadi tidak bisa langsung gini ke bank, tapi harus ada otorisasi oleh perusahaan, ya, otorisasi atas demand deposit perusahaan. Jadi untuk mengeluarkan jadi harus ada otorisasi dulu, ya, walaupun paymentnya melalui bank, ya, melalui mekanisme demand deposit tadi, ya. Nah, purpose-nya adalah, purpose payment through draft tadi adalah to maintain control over field authorized payment, ya. Nah, yang berikutnya electronic fund transfer. Now, float is really a measure of inefficiency of financial system in economy. It is a friction of business environment that stem from the fact that all information cannot be instantaneously transferred among the parties involved. So, electronic communication equipment and technology are serving to reduce the float. Yeah, the disbursing float become trivial as electronic fund transfer becomes more important. So there is no, as I said before, semakin bagus perkembangan teknologi, ya, sampai sekarang nih perkembangan teknologi antar bank, ya, transfer antar bank atau mekanisme transfer dana itu semakin canggih teknologinya, maka inefisiensi terkait float tadi bisa berkurang secara drastis, jadi bahkan nggak ada gitu kan. Oke. Sekarang semuanya bisa instantly, ya, semua bisa lewat handphone, semua lewat mobile segala macam, ya. Jadi the disbursing float become trivial, ya. Oke. Halo, sampai di sini? Halo? Halo? Are you still with me? Yes, ma'am. I'm afraid that you are not listening to me. Okay. Okay, let's see the summarization, the summary of the mechanism of cash flow management tadi. Nah, metodenya tadi logbook system, ada PAC, DTC, ada IDTC, and wire transfer. Oke. Nah, mekanismenya ini bisa kalian cek di sini. Oke. Itu tadi tekniknya, ya. Ada pertanyaan? Nah, ini untuk yang outflow, ya, tekniknya. Oke, ini tekniknya bisa kalian, ini bisa semakin canggih perkembangan teknologi, bisa makin cepat, ya. Bahkan tidak hari, jam, tidak jam, bahkan instantly. Jadi nggak ada float lagi. Kalau misalnya semakin efisien market, ya, market capital market, money market semakin efisien dengan bantuan teknologi, karena teknologi juga mempercepat itu, ya. Semuanya itu jadi mempermudah, mempercepat instantly. Tinggal lagi ya nanti kendala adalah mungkin yang mengkhawatirkan adalah masalah pencurian yang online inilah, ya, yang instan kayak gitu, itu bisa berbahaya juga itu harus diwaspadai, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke how do we evaluate the cost of cash management services. Tadi kan teknik-teknik tadi tentunya
menggunakan bantuan pihak lain ya, teknik-teknik tadi ya. Bisa menggunakan bantuan pihak lain ya, pihak bank ya, yang kita gunakan servisnya ya, untuk mempercepat cash inflow-nya ataupun mengontrol cash outflow-nya ya. Tentu servis tadi nggak gratis ya, pasti ada cost-nya. Nah, the principle is break even point ya. Added cost should be equal added benefit ya. Added cost-nya itu price-nya. Added benefit adalah they save in collection process, float reduction, and average check size in dollar, and the interest ya. Daily before attack opportunity cost, rate of return of carrying cash. Oke, itu tadi gimana kita mengevaluasinya. Intinya ini Kak, prinsip break even point ya. Oke, for example, assume now that that the check processing cost will rise katakanlah $0.18 a check if a logbook is used ya. The firm has determined that the average check size S that will be mailed to the logbook will be $900. If funds are freed by the use of the logbook, they will be invested in marketable securities to yield an annual before tax return 6%. Yeah. With this data, it is possible to determine the reduction in check collection time, T, and this is required to justify us the log to use the logbook service ya. So we have to determine the level of D here. Okay. For example, price-nya tadi adalah $0,8 ya. Sama dengan days-nya, day tadi adalah berapa hari penghematannya yang ingin kita ketahui. Kalau kita menggunakan servis, kita menghemat berapa hari ya. Sama 900 adalah size sales tadi ya. Oke. 6% itu tadi adalah return untuk marketable securities ya, sekuritas jangka pendek ya. Dibagikan harian ya, 365 hari ya. Sehingga kita dapat di situ D-nya, days-nya adalah 1.217 hari ya. Minimum ya, artinya apa sini? Artinya kalau perusahaan itu bisa menghemat harinya, days floating days-nya itu menghemat at least 1.217, kita bisa break even lah, nggak untung nggak rugi. Kalau bisa menghemat lebih tinggi lagi dengan servis yang kita pakai, servis logbook, servis yang kita negosiasikan dengan bank tadi ya, bisa menghemat waktu katakanlah 2 hari, nah itu kan jauh lebih besar, lebih bagus kan. Oke. Kalau hanya 1 hari penghematannya, kita rugi karena break even kita adalah 1.217. Oke. Kira-kira sampai di situ paham ya? Oke. Do you have any question? Halo? Halo? Hello, ma'am. Yeah, do you have any question regarding this? From me, not yet, ma'am. Jadi di sini ya, kita kan mau menggunakan berbagai macam fasilitas, prosedur, teknik untuk mempercepat floating-nya, mempercepat floating cash inflow-nya tadi biar lebih cepat ya. Kita tentunya mempercepat itu kita butuh bantuan pihak lain, misalnya bank ya. Bank menawarkan apa sehingga bisa mempercepat. Nah, bagaimana kita mengevaluasi kita memanfaatkan servis bank itu atau enggak gitu kan? Kita evaluasi. Ini contohnya ya. Ya, cost-nya berapa? Prinsipnya adalah kita break even ya. Break even adalah cost-nya sama dengan benefit-nya, ya enggak? Oke. Cost-nya tadi $0,18, benefit-nya adalah D
kali 900 kali 6% bagi 365. Maka D-nya adalah 1,217. Artinya apa? Kalau logbook arrangement yang ditawarkan oleh bank tadi bisa at least setidaknya menghemat 1,2 hari, kita oke, kita terima. Tapi kurang dari itu nggak kita terima. Lebih dari itu lebih bagus gitu kan? Enak. Oke. Jadi menghemat misalnya 3 hari apa 2 hari ya, bukan 1,2 2 hari. Kan lebih tinggi benefitnya. Cost-nya cuma 0,18, benefitnya lebih besar. Paham ya? Paham ya? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Kok nggak ada yang ini bersuara nih? Halo? Yes, ma'am. Rahel? Resmi? Iya, ma'am. Do you have any question? Sekarang saya ingin kalian bertanya. Kebayang nggak sih cash management kalau misalnya kalian melakukan bisnis nih. Bisnis misalnya buka toko online. Kebayang nggak? Kebayang nggak cash management ini bagaimana dilakukannya? Ada order masuk, enggak kita deliver, duitnya gimana? Ya, kayak COD, ada pay transfer segala macam. Ya, tentu kalau cash on delivery kita masih ada tambah cashnya, tambah uangnya kan. Kalau transfer agak berkurang segala macam, risk dan sebagainya. Oke, itu kan macam-macam teknik ya. 3 tadi cuma contoh saja ya. Ada banyak lagi tekniknya, akan berkembang semakin berkembangnya teknologi ya, semakin berkembangnya mekanisme teknologi ya, kecepatan efisiensi market itu semakin meningkat ya, tekniknya juga akan berubah ya. Itu service yang ditawarkan oleh bank, salah satunya tadi logbook arrangement tadi. Oke, selanjutnya tadi kalau misalnya Anda udah tahu penghematannya, Anda putuskan, oke, saya memanfaatkan servis yang ditawarkan oleh bank, servis logbook arrangement tadi, cost-nya 0,18%, $0,18 katakan ya, bisa menghemat 1,2 hari, gitu kan? Oke, lalu uang yang kita tahu tadi ya, 1 hari tadi bisa kita manfaatkan kan, ya, kita manfaatkan dengan kita investasikan ke portfolio investasi marketable securities yang lain ya. Oke. Nah, composition of marketable securities portfolio ya. We have several general selection criteria ya. Jadi saat Anda merancang portfolio, keranjang portfolio sekuritas berharga Anda, ada beberapa pertimbangan yang harus Anda perhatikan ya. The first thing is financial risk, second interest rate risk, liquidity, taxability, and yields. The last one. Okay, what is financial risk? Ya. Financial risk is the uncertainty of expected returns from a security attributable to possible changes in the financial capacity of the security issuer to make payment to the security owner. Jadi ini financial risk. Misalnya Anda beli obligasi, ya, lalu kemungkinan bahwa kita harus melihat financial risk-nya adalah terkait dengan financial capacity dari perusahaan penerbit obligasi tadi to make payment to the security owner, kepada Anda yang beli surat berharga obligasi tadi. Oke, financial risk. Oke. Second is interest rate risk. Apa itu interest rate risk?
Interest rate risk is the uncertainty of expected return from a financial instrument attributable to changes of interest rates. So interest rate risk is related to price volatility. Okay. For example, consider two instrument, SUN, surat utang negara, ya, with par katakanlah $1.000 mature in 19 days. In 1 year, from the date of issuance are issued at 7%, ya, discount, ya. Oke. Oke. 60 days from the date of purchase, ya. Setelah 60 hari Anda melakukan pembelian, prevailing interest rate rise to 9%. Katakanlah suku bunga naik dari 7% jadi 9%. So the market price of the SUN will fall, ya. For SUN 1 year, T9 suku bunganya adalah 9%. We get price-nya adalah 1000 dibagi 1 plus 9% bagi 365 pangkat 305. Ya. Kenapa 305? Karena sudah 60 hari, ya. Sudah 60 hari kemudian, kan? Oke. Jadi sekian price-nya. Nah, if it has remained at 7%, kalau misalnya suku bunga tidak berubah, misalnya jadi tetap 7%, maka price-nya adalah 943.19. Anda lihat di sini ada penurunan harga surat berharga yang Anda pegang, ya, dari 943 menjadi 926. Jadi Anda itu ada semacam loss, ya. Loss. Jadi kalau misalnya suku bunga turun, naik, ya, maka nilai surat berharga Anda yang untuk SUN tadi itu akan turun. Nah, tapi kalau misalnya suku bunga turun, maka nilai SUN Anda akan naik. Ya. Jadi pergerakan suku bunga, changes of interest rate, itu akan mempengaruhi volatility dari harga instrumen yang Anda beli tadi, surat berharga yang Anda beli tadi. Oke? Nah, ini contohnya. Oke. Untuk SUN 1 year, SUN yang 90 hari, ya. Kan ini sama-sama short term, ya, short term, ya. Oke, kalau I-nya sama dengan 9%, ya. Karena ini 90 hari, sudah 60 hari kemudian, berarti kan sisanya tinggal 30 hari, ya. Ya enggak? Oke. Maka Anda peroleh ini harganya. Kalau tetap 7%, ini harganya. Lalu ada price fall, ya. Selisihnya kalau misalnya harga I-nya naik, maka harga akan turun. Kalau untuk yang 1 year itu 16.60, untuk yang 90 hari 1.63. Sampai di sini ada pertanyaan, clear? Halo? Until now, it's pretty clear for me, ma'am. Theo? Yeah, ma'am, it's pretty clear. Okay. Okay. The third consideration is liquidity. So when you choose a security for your to be included in your portfolio basket, so you have to consider the liquidity of the security. Okay, what is liquidity? Liquidity is the ability to transform a security into cash. Yeah. The manager should consider the period needed to sell the security, the likelihood that security can be sold at or near its prevailing market price. Okay, for example, tin market, relatively few transactions take place, so it will be higher bid ask spread. So it means if higher bid ask spread, it means that the market for that security is not liquid, ya. So paham ini?
ya tadi imagine kalau Anda membeli asetnya itu tidak liquid. Ya, liquid atau enggak itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kalau misalnya ada beli saham pun ada yang saham yang liquid, ada yang saham yang tidak liquid, saham tidur. Ya, saham tidur itu yang enggak ada jual belinya enggak ada, ya. Oke. Nah, kalau yang liquid itu Anda bisa anytime, jadi spreadingnya, bid ask spreadnya jadi nggak begitu besar kalau misalnya saham itu liquid. Tapi kalau misalnya saham itu tidak liquid, biasanya bid ask spreadnya cukup besar, ya. Jadi spread antara bid sama ask price-nya itu cukup besar. Oke. Oke, itu tadi ya yang harus kalian perhatikan ya. Period needed to sell security. Apakah lama untuk menjual sekuritas tadi, apa menunggu lama atau bagaimana, apa segera gitu ya, atau apakah sekuritas tadi bisa dijual near or sold at or near its prevailing market price, ya. Kalau thin market ya, untuk market yang nggak liquid ya, maka akan tinggi high bid ask spread-nya. Jadi saat Anda menawarkan bid ask-nya akan tinggi spread-nya antara beli dengan jual. Ya, Anda jualnya katakanlah 100 gitu, orang yang mau beli bid-nya tuh enggak 100. Kalau misalnya sahamnya enggak liquid, mungkin jauh lebih rendah ya. Jadi spread-nya jadi besar. Dan itu untuk ketemu itu kan bid ask spread-nya kan harus matching. Kalau semakin lama, semakin besar bid ask spread-nya, makin lama dia mau matching, mau gatok ya. Oke. Karena di market itu sifatnya apa istilahnya, kayak tender gitu, kayak bid ask tuh. Jadi kalau semakin liquid ya semakin lancar, makin cepat dia ketemu antara jual dan beli. Oke, itu pertimbangan yang berikutnya. The next consideration is taxability, ya, pajak. Oke. Nah, taxability, ya. Oke, for example, tax exempt debt issue, 6% coupon, taxable debt issue, ya, 6%, 8% coupon, ya. Interest income-nya katakanlah $60, yang satu $80. Income tax-nya misalnya yang untuk misalnya ada surat berharga itu yang karena dia khusus untuk ini menarik customer, mungkin kayak pemerintah, oh tidak dikena pajak ya, khusus untuk obligasi yang ini yang sun misalnya gitu. Dan income tax-nya misalnya katakanlah tidak ada ya. Oke, yang satu ada, gitu kan? Oke, Anda akan melihat after yield, tax yield-nya adalah yang satu 6%, yang satu adalah 5,28%. Nah, the revision of equivalent before tax yield on taxable debt issue adalah R sama dengan R bintang per 1 min T, ya. R bintangnya adalah equivalent before tax yield. Before tax yield-nya adalah 6%. Ini. Oke, R star ya, after tax yield. Yang ini tadi, yang after tax yield ya. Nah, T adalah marginal income tax rate ya. Interest income adalah ya, misalkan setiap satu lembar itu adalah nominalnya 1.000 ya, 1.000 kali 9,091% ya, itu sama dengan 90,91. Income tax-nya ada 30, after tax interest income-nya adalah 60. Taxability. Nah, oke. Ketika kita memikirkan memilih
komposisi portfolio, keranjang portfolio Anda dengan apa? Apakah dengan saham, dengan dengan obligasi dan seterusnya, saham apa, obligasi apa ya. Tentu ada pertimbangan taxability-nya, kena pajak atau enggaknya, itu gimana pajak, proses pemajakan itu. Taxability treatment on interest income and capital gain, kan ada beda-beda nih ya. Ketika Anda menjual, Anda dapat income berupa capital gain, itu taxable enggak, seperti apa taxnya, tax rate-nya gimana. Lalu interest income, ketika Anda terima kupon, itu di taxnya berapa gitu kan. Oke, itu akan ngaruh decision Anda. Nah, bagaimana kita designing marketable security portfolio ya. Consideration-nya tadi ada financial risk, interest rate risk, liquidity, and taxability, and then influence yield, and then focus upon risk versus return preference. Kadang-kadang ada trade off antara risk and return ya. Jadi Anda tinggal pilih nanti perusahaan itu risk appetite-nya seperti apa. Kalau risk appetite-nya ada high risk, maka kita bisa isinya dalam keranjangnya adalah sekuritas yang high risk. Tentu expected-nya adalah high return. Okay? Depend on. Jadi tergantung pada preferensinya ya. Risk appetite satu institusi tadi. Mestinya ada kan ininya. Setiap organisasi itu punya risk appetite-nya beda-beda. Nanti akan menentukan marketable securities mix-nya seperti apa, baurannya apa aja, isinya apakah saham semua, apakah gabung dengan security short term security atau long term security dan seterusnya. Jadi komposisinya gimana, berapa itu akan menentukan itu. Oke. Nah, sekarang apa saja isi keranjang portfolio marketable securities yang mungkin Anda pilih ya, alternatifnya ya. Yang pertama adalah T-bill ya, treasury bill. Nah, itu surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. T-bond. Nah, T-bond itu biasanya surat berharga jangka panjang, surat berharga utang ya, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi ada dua, jangka pendek, jangka panjang. Ada CD, ada CP, commercial paper, ada repo, repurchase agreement, ada money market mutual fund, macam-macam. Jadi ada banyak ya, dan seterusnya. Ada saham, ada apa? Banyak ya, banyak jenis. Nah, komposisi marketable securities itu nanti kalau kalian belajar analisa informasi keuangan, kalian akan lihat nanti aset tadi held kan ada held to maturity, ada held for trading, ada held for control. Ya, jadi kita megang sekuritas tadi untuk kontrol atau bagaimana. Itu akan perlakuannya berbeda secara accounting dan akan direport secara berbeda di item marketable securities di neraca. Nanti lebih dalamnya diknya kalian belajar di analisa informasi keuangan. Oke, I think it's enough for today. Ada pertanyaan? Halo? Halo Gia? Pedro? Are you still with me? Can you open the camera? Saya mau absen. Open the camera, please. Oke, open kamera. Saya mau absen. Fadil, Jantel, Habib.
Ahmad Ganiu, Rudi Setiawan, Ipan, Yes, ma'am. Fadil, Habib, Ipan Sartika. Open all your camera. Okay. Where are you, Rudi Setiawan? You are in the jungle. Okay. No, I'm in UNIP, ma'am. Di UNIP saya. Oh. Habib, where are you? Ahmad Aganayu. Ya. Ma'am, agak gelap di sini, ma'am. Kenapa? Excuse me, ma'am. My camera isn't still error, ma'am. I can open my video camera, ma'am. Ipan Sartika. Oke, coba nih apa? Carol, take a picture. Yeah, ma'am.